السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشتركات العزيزات ومشتركي الأعزاء. أهلا بكم في قناتي، أهلا بكل المشتركين والمشتركات الجدد، واللي مشتركوش يشتركوا ويفعلوا الجرس ليصلهم الجديد. Bonsoir mes chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue à tous les nouveaux venus. Si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous, cliquez la cloche, likez. اليوم بإذن الله راح نديرو كيكة 3 طبقات، يعني حلا 3 طبقات من بات صابلي وطبقة تاع الفراولة كولي، والطبقة الثالثة ميرانج. هو يجي يعني هايل خفيف وروعة. Voilà, on va faire un entremets de 3 couches. Une couche de pâte sablée, la deuxième couche de coulis de fraises gelées, la troisième couche c'est une meringue. بسم الله نبداو نديرو. انا عندي كولي كنت مخبياته في الكونجيلاتور، وانا سبق ودرت الكولي ونحط لكم الرابط تاعو. هنا الكولي ما كنتش رحيته البرا، وبعدين نضيف له ماء ونشا باش يعقد. برك كي نرحيه نمكسيه نحطه فوق النار يسخن، وبعدين نضيف له هذاك الماء والنشا اللي خلطناه، ونزيد له نكهو بالمنكه الفراوله، لانه لما نضيفو هذاك النشا والماء يفقد شويه من لونه. Voilà, on va faire la deuxième couche. Il faut d'abord préparer la couche de coulis de fraises. J'ai mixé des fraises que j'avais au congélateur. Je vous mets le lien du coulis. Après, je le mixe et je le chauffe, puis je rajoute l'eau avec la maïzena, puis l'arôme de fraises pour redonner la couleur rouge des fraises et avoir plus de goût. Après, on va préparer, on le laisse refroidir et on prépare la pâte. هنا نبداو نديرو العجينة تاعنا: زبدة، رشة الملح والفانيلا، أنا درت قشور الليمون، ونضيف السكر ونضربهم شوي كيف الكريمة. بعدين نضيف لهم صفار البيض، والبياض نخليوه باش نديرو بيه لاميران. Là, je fouette le beurre avec le sucre, la vanille, les zestes de citron, une pincée de sel en crème, puis je rajoute les jaunes d'œuf un à un. Puis je rajoute la farine et la levure chimique. بعدين نضيفو الصفار وحدة تلو الأخرى، وبعدين نضيفو الطحين مع الخميرة الحلويات، ونحطوها في قالب، ونحط لكم المقادير مضبوطة وحتى قياس القالب اللي درت فيه، قالب مستطيل، نحط لكم القياس تاعو. ان شاء الله تجربوه او يجي هائل ولذيذ، وان شاء الله تشوفوا الفيديو حتى الاخير باش تهزوا الطريقة. هنا الطحين نضيفو، يعني يمكن على حسب البيض، على حسب الزبدة، يمكن تزيدوا اكثر او ديروا اقل. انا ما نلوحوش كله دفعة واحدة. هذه عجينة مرملة تجي تذوب في الفم.
هنا أنا احتجت باش نزيد هذيك الفرينة الباردة، وبعدين أضفت شوية طحين. Là, je rajoute la farine et la levure. Et la farine, à l'ajouter petit à petit. Parce que ça dépend de la grosseur des œufs et du beurre que vous avez utilisé. Et je la aplatis sur du papier cuisson dans une tôle. Je vous mets les ingrédients et le mesure de la tôle que j'ai utilisée. N'hésitez pas à l'essayer. Je sais que ça va vous plaire. Aplatir, bien égaliser. Puis je l'applique avec une fourchette. هنا لما عدلتها جيدا نثقبها بالفرشاة وندخلها للفرن 15 دقيقة. طيبوها نص ساعة. Là, je pique avec une fourchette et je l'enfourne pour 15 minutes pour cuire une demi-cuisson. Et après, je rajoute le coulis de fraises et la meringue. هنا لما دخلتها الفرن نولي الكولي تاعي راه برد، نولي نوجد الميرانج فيها سكر، رشة ملح، وفيها شوية عصير ليمون هو اللي يحكم باش تحكم لافون تاعها، وشوية نشا. يعني وصفتها تشبه الوصفة البافلوفا اللي ندير. Là, j'ai des blancs d'œufs. Je fais monter avec une pincée de sel, puis je rajoute du jus de citron et le sucre petit à petit, puis la maïzena. Et comme je vous ai dit, les ingrédients, vous les trouverez dans la boîte à ingrédients. C'est un très bon entremets. Essayez-le. Vous ne le regretterez pas. Voilà. La meringue est prête. Voilà ma pâte. Elle est pré-cuite. Je verse le coulis dessus. Je l'égalise. Puis je mets la meringue, la couche de meringue, et je l'enfourne une deuxième fois pour 20 minutes ou peut-être plus. Ça dépend de votre four. Jusqu'à ce que vous voyez que la meringue a bien tenu. هنا لما نطيب هذيك العجينة 15 دقيقة ننزعها من الفرن ونحط لها الكولي هذاك تاع الفراولة ونحط فوقها الميرانج اللي وجدت، نعدلها جيدا ونعاود ندخلو للفرن لمدة 20 دقيقة. حتى الميرانج تبدا تحمر شوية من الفوق وننزعو ونخليه يبرد تماما باش نقطعو. عدلو الميرانج جيدا هكذا
بعدين نحكم ملعقة وندير هاد التزيين فوقها وندخلها الفرن ساخن على 180 درجة لا 150 درجة لمدة 20 دقيقة. Voilà, j'enfourne dans un four à 100 chauffé à 150 degrés pour une vingtaine de minutes. Je la retire, je laisse refroidir complètement, puis je la découpe et je le sers. Découpé en rectangle. Et bonne dégustation. Inch'Allah, vous l'essayez. Et il y a plein de recettes que je vais mettre ces jours-ci. Voilà, c'est très bon. La pâte très fondante. هاو الحالة تاعي وجدت يجي هايل، جربوه ولا تنسوني بالدعاء، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في فرصة أخرى إن شاء الله.